Tender structure tongue jictina abdix homer jerba consult tender tombi chuji charambi sambrando batamchid درس أريال هيكت نخلطون وجنر كده تلوم تقدم يكنم تا جوا كنجي جنم تزمبر تام تدر كده دقيق شتنا تو قلدنا سوي لمارن بوشي دقيق شور بميردم جغني كويتنا تشمبورغوني جيب زونتي Quand tu dis que tu veux salle de sol, nous zibi jentun chornita, tu dis l'entrepreneur bim tangava, n'achète tambra ribi terjuchen, encore des chukar tobe l'enchaîneba. Tu me de god zere javla solvandi, hipshakem chinendola gypsy tere, tu me de god zere yam to le turtiremzod. Godosara honchine namki nalmjurba jigminalbi javla sorban de bhaban jiktina wamshig tujin chele ndwa tarama judbi te da khonam chok ndritse de tondanal honchine nalmjurba jigmide jalvi myekar sorban de shirtara jalvi chebo javala Nostra tribio one sugar, some pumps of dungal around to learn. Jimmy the Chuji, one borough solo and Toma Dixon, Bouton, Mantle, Manurung, some doms at the pass, Lama Dixon Chuji. Stambini Javla Solvan Sam Chokchan Kurung Jerembamala Kanuzan Turkish Tombal Honchinepa Nardanalon to the Zobalim Dilitzel. We're meeting a one borough Solvan Tonjiner Gombi Shenleva Simlapo Simneric Tonjin Biran Jelerton Ram Gombi Trotzer Nipata. Hartul timnima shadba voyo domir zala unam barasha chvucha khad tubtam bi jalmsana salam zada ba savlami javla survandi koson tuji shinji labdo sul tonjidir gombar to bara shinji lo riksalon ki jenkam salapi chuzada domi tamtam nyobata Kanza Churki Ngoroxi Jim Chotan Barnga Jibzanja Arnugdi Tandru Jalsa Quarta Dani and Chogman Sosoran Kalachurtanaba Tartigo Dorjin Chansarangonza the woman Chiji Potana Tixum Sergi Kanji Ngonya the Ransom Churkin on some Tomza depa. Sav lama namla solvan de shertara zon yelna taqbata nashtaranzin bi simni de tulbata vardu wadsalarmo kibar tisma dixga namji tugji ye chindiran jide tulvare shenji lo nam khatam nyam bi simchin tamchi ji tond Yon tabar bi sen que j'ai hirngata damba tiab dorjin chanchin bu kompon que sen daniel la tobrafsha te tobrafsha vi chit rzuba chimbon honche nyetik ngundu komzom la mi jalnon ton zimjin dernier de ganin chabrchi bala Allah ton ton jonton jukton ton som yok tinanga tombo la ton to son ni bar jonton je sais pas que cap ni yan son 顶礼当根本上是 祈祷答案根本上是赐予一心相融之加持，愿今虚空之己有情父母，即生者的四生五智之金刚持的果位，为此大圆满隆清心地，潜心引导文，普现上师言教，与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为首义、论义、结义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。哦，他上顿天年啦。
Tmo shi ngunrota, tamanangur ngunrota, nyamlin argunzi chalag nilam po yutang samyak. Ti tambore, ti tambo te nyen la tanjur ni berkawatan, chawa martag badam, kuri nyami, le jimdi, taripan, firnin tambatan, chuyo ba le, ti tambo, sumtani konda sonina ta, teran jibag kamniyin. Jibati le jimdi jitrit, le jimdi jitrila, chunyam binyan sirtan, chapin chatsir ke ramba kamhondo kamsut, ke ramba, to kiti tamju ni berkawa kapsu shabata ndanri yeso ta terta shunyam binyan sirkaramba tamche ronlo manzur ne argoni tane khapsha chujeramba la framsha mirgi wile ta dubshar gi wile da tamche lejeram jin tamba ta sabchin nam baksum yon ne nge ta framsha mirgi wile ta ti mirgi wile te jet cards compte jet sar son ri ta terrain drupshar give li che shapak communities 任一有分为共同外前行、不共内前行、修持论行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难的寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和业之上舍分六，而其中的前三者已宣讲完毕，而今天所选的是第四。第四就是业之因果引导。那么业之因果引导同样是闻法的方式、宣讲法的方式的次第、动机和行为呢，之前在下满南的是宣讲是相似的。那么今天闻法是同样的。闻法的方式的应该如理如法的趋势而听闻今天的法，而今天的法是同样分为所断的10种不善业和应性之善业和一切之业之自性分散。而今天第一就是所断之不善业和持10种不善业的果10种果已宣讲完毕，而今天所选的是第二应性之善业。这他这人住下给立住下把个kept他的住下这给立住给立住呢是没给吧直播的的نيغمي خيني تي مفشد منيمبي دومبا يونتق برلومبا تي رجيوا تشي ينريخسون 那么什么是10种不善念呢？那么10种善念呢？10种善念就是了知到10种不善念的过患以后，在自己的相续，就是说立下坚定的誓言，以后就是念尽恶行戒，那么就是如是去奉行，就成为10种善业。我这但的give ch sing du jit karejna dorna me give chubu te tak nirmi hidad ta ti mashid nyambak tamcha terta tamcha yon domba yon tak brna ba tela give ch sinri mergiva ch mabjupi tati khiltla timyo ta give chasing to jiteris 那么总之就是说认识到就10种不善业的过患以后坚决不做，而就是如是而受之纪律的，就称之为10种善业，也就是断除10种不善业，那么吃剩下的就属于是善业了。哦呀，对。的مرجوا قلنا شغل جباسين يا كنا ليجي مرجوا شغل جبايا شغل tragic شغل جانك أننا تا نيبا شغل جانك نيبا ده هيدا ده تا قلنا تراني زونتي ني semchinji shchok makchit samjizga ta yir lamayina kumchukur kamdan tirta ke yir chigir tarta ke jarwi shkokson tuktin se guna tirta yir kumchuk stin
lama kongrong ke kamdan te ni teren ni zonte simching ji stuk maqsad samjik kilenji tatinyo dombanda zuri tomachi samji tinyo kilenji ten dombari tirta ki yon to ba lenwa ti la perna de mergiwa chig nang ti stuk jaba sin stuk jaba sin tat مخيرنا مرجي وابشجننك مرجي وابشفنا ده رجي وابشجننك ليجي جوا خصم ننك شتوك جباسي ده خوي ترتا تامشاز يوغون ريس 那么，比如说，在这个生的3种不善业当中的第一个杀生，那么首先就认识到杀生的过患以后，那么以后就再不杀生，就是立下誓言。那么，比如说在对境就上师或者三宝三所依之前立下誓言，以后再不就是说杀生，这个如是就是收持清净的纪律，也就是说10种不善业当中的就是生的3种不善业，就第一个杀生，如是断除，而就是自己立下誓言，就有相续就收持这样的清净的纪律，那么最后就放生的话，那么这个就称之为善业。哦，也对。马多killing means 个会拿他这人个没给把这个年面马起这个马这 killing 马但的他的给把这我们接头那人呢，给我整我们接头那马的。不然的话，比如说你为人是10种不善业的过患，那么同样的也没有立下誓言，那么如是就是虽然就是没有杀生等10种不善业的话，那么这个能称为清净的善业吗？是无法称为清净的善业的。哦，也对。对的讲呢，没给我吃的他。年米起的的，没做什么这个，工作，个等，拉马给给你讲容个，根本的，去两把地啦，他得给我吃些就得了。因此，之故呢，就是要认识10种不善业的过患以后，那么就要立下誓言，立誓的对境就是自然是三宝、三所依或者上师之前如是立下誓言，那么如是去奉行呢，那么就称之为是1种善业了。哦，对，这个没说把当上，去了嘛，没给我真的，给我这，但是这个没说把当是。मावशिन बा मलिम पाता गनी वाताती दोरना न अचुकोन न मचवा मशे पाता अर्जन मम्मा वाला सुबाम दोरना चेतला दी अचुकोन न गिवा चेसिन रिस 那么10种善业是，比如说，那么10种不善业当中，第一个就是断杀生、不杀生，或者断这个不逾矩，或者断邪淫，或者是断妄语。那么此等如数去奉行的话，那么此就称之为是10种善业。哦，也对。这样拉玛当昆布到中呢，去了吧，这样拉玛当昆布到中呢，去了吧，没觉得人个地单的个，你听得到是吧？个，心情得到有这个没说的年巴说，给你因那热送。那么，比如说在对境上社会这个就是堪布之前，你或者是自己在磨心里磨练，就是从今以后再也不杀生，或者我蒙师蒙地绝不杀生，或者不杀蒙众生等，那如数去奉行，就称之为善业了。哦，也对。拉给人nam工作个天拉苏比中呢，开了呢，他不得给我的呢，他都七万人。尤其在上师和善知识或者是佛像，就三所依之间，如是就是承诺而发誓立下誓言的话，他的功德是更为显著的。哦的，第那人生的这么做吧，他没问题，刚这样。没给力的没信念比当家去给把人的人送。那仅仅只平平淡淡的，就是我不杀生还不足够的，你必须要立下誓言，就是我无论怎么样，从今以后绝不造作恶孽或者不杀生等，应该如实去做的。
哦，也对，是金巴拉苏，做出去立单的风门尼巴南尼江，罗里奈尼，荷达东部从出去达瓦当，达瓦西巴萨嘎达瓦拉，做木出不是当家瓦咁，然后达瓦生活做个庄阿当，我南东啦，做木出巴当。然后落到大瓦一拉苏本当家西家，朋友全部的投入的送。如果在家人实在是永久性的杜绝杀生，就无法做到的话，可以发誓在一年当中的1月份、10月份不杀生，或者是在每个月当中的15、30不杀生。除此之外，你是在1年或者1个月1日期间不杀生，会受益匪浅，并有很大的功德的。我们拍把嘎达人的中德你比中国，很棒，什么中么这不可能是比起，你这位你老是记得，你莫说这个看不得，东岸的娘亲，什么人没看的，他们只过呢，这些娘啊，大卫，当的大瓦当，他这个气当。ndurtawla ta chokmok chiba kilim shiba ta yina te ndurtaw ke phanya yolu tpshan ris 比如说，从前嘎达亚尊者所在的城市有一位屠夫，那么承诺晚上就戒杀，结果当他死后就堕入孤独地狱当中之时，白天在这个持染的这个提示类受尽痛苦，而到了晚上却身居无量宫中，有4名天女围绕着而享受安乐。那么此就说明，比如说在月或者日当中这个戒杀，就是戒杀，如实去做的话，那么自然具足功德的，就是此处就是说明了这一点。哦呀，对，他第一是giva 吃西班呢，没giva 吃上去，第二年不格不学娘是林巴的，第二做就把方呢，心情做就给你的送。所谓的13业呢，就是在实际行动中断除10种不善业而奉行对治恶逆的善法。那么3种生善，比如说不杀生，就要断除杀生，而爱护生命而放生的。哦，也对，做这个日子，对理解给我是这意思，马新巴、林巴说呢，人巴当个日子，对理解给我尼巴日子。那么此为生善业当中的第一个，第二就是不斗倒，也就是断除不逾矩、慷慨布施。那么此是属于是生善业当中的第二。哦，对是，当地这把生居民要他那没给我吃些吧，搞是他那些人，马上把邻居的居民，马上把邻把生居民，要他没给我吃些吧，搞是他那些的，他那样子的，做那个卡上，些些那个，所以sem那只是你那吃的呢sem那就要他毛那，要讲那的卡上些啥个，没给我吃那个理解理什，些吧，搞是样子的，做那个。那么同样的不杀生，那么不杀生是何种状态？那么之前所选的10种不善业当中宣讲过。同样的这个是头道会不逾矩呢，那么自然就是在之前的10种不善业当中宣讲过，应该明了。如果是仍然是不很明了的话，那么自然可以去翻阅前面就10种不善业当中的话，自然就知道了。哦，这他的会那做这把方呢，做这把，马上把林把方呢人把懂啊。当地理解给吧，多落帮你出什重啊？的理解给吧，生性就得热性。那么断除杀生以后，就是说，就是救赎生命。那么断除不逾矩以后，就要这慷慨布施的。断除邪淫以后呢，就是要守护清净的戒律。那么此是属于是生的3种善业。哦，对，要他呢。理解没给我什么呢？理解没给我什么的你米希的这他没做什么这个当家是的理解没给我什么的
的主办的参加我的理解给我什么主办了但理解给我什么行动就得理解给我什么干的呢但是那个做结巴是人吧懂吗的吃什么懂吗他都什么的啦这个理解给我什么行的意思那么之前宣讲过僧的这个三种不三业，认识他的过患以后，你想试验，不光是你想试验，断除僧的三种不三业，而且奉行僧的三种三业，那么就称之为僧三业。僧三业是哪三种呢？那么第一个就是说，断除杀生，就是救活生命；那么第二个就是断除不逾矩，就是慷慨布施；那么第三个就是断除邪淫，守持清净的戒律，就称之为僧的三业。我的理解给我什么？他那个人上呢dimber嘛was gus的那个给我吃些他嘛上呢坤巴dem gus的那个给我你巴的吃吃上呢年ber嘛gus的那个给我什巴的那个叫帮呢卡顿些gus的那个给我一巴的戒指是十种欲善业，十种善业，断除妄语就是说低失语，那么断除离间语就是化解怨恨的，那么断除除语就是说语耳语，那么断除禁止会断除其语，那么精进念诵，那么此就称之为是语四种善业。哦，也对，那个给我。جسنري تاياتا نق مرجوا بجي فوين خلق تي نق جوا بجسين نق جوا بجي أتشكون ديمبر ماوا كن بعدم تيمشول نيمبر ماوا أو كاتون شبا تات جدلا نق جوا بجي ريسي那么鱼的十种这个善业呢，就是断除鱼的十种不善业，所剩下的就是十种善业。那么十种善业是哪十种呢？这我们就说低失语、化解怨恨和说语耳语和精进念诵。那么此就称之为鱼的十种善业。对听出了nafsim penny tonsim chergus yit giva tombos agnosim fone pansim gumgud te yit giva nibar lokta poni yon tagbirtawa arjillaftin gur te yit giva sambaris 那么接着是一的三种善业，那么断除贪心、满怀色心，就称之为一的第一种这个善业。那么接着是断除害心、修饶益心，称之为是一的第二种善业。那么断除邪见、一指正见，就称之为一的第三种善业。哦呀，他的做的他give up 这些的这些。那么此十种就称之为是十种善业。哦，那是了。他跟我的 give up 这里呢，的dorna mer give up 这的没就三这个tam cha tambo，就讲才的那种的地都说的就是tam cha的那give up 这些 give up 这些的这些。总之就是十种不善业，就再不照做你想坚固的誓言以后再奉行的，它的相反的奉行的，就称之为十种善业。哦呀，对。他提到个那么今天那上他没给我吃，放在这给我吃煮，这给我吃煮那个呢他没有钱的，但都开始讲的是把 start， 或者那讲个没给我吃啦，讲煮那那的没有啦，就是bjeri tu yoduta hui tu jende das kona tande mergiva ucheta from giva cheta jubala giva chela yon diula bjeri tu yoneris
那么接着所选这10种善业的这个果，那么这之前所选的，比如说10种不善业断除以后，奉行10种善业的话，那么自然就居住它的果实的。之前宣讲的，比如说10种不善业，那么它照做的话会有10种果。那么同样的跟这个相似的10种，就是奉行10种善业的话，那么自然也有它的这个10种果会成熟在相续的。对，다 머기와 주 언더거 기와 주 대덕 남은 점디는 토리 흠 개론데 진리스 那么就是10种善业的这个遗属果报，那么此就是说奉行10种善业的遗属果报会转生到相应的这个善趣当中的。也对，卡在머기와 주的도착제 doctor 무슨 지근년 한데다 간 머기와 주간 좀나 간속섬데 남은 좀 지우고 간속섬데 진죠 다 대런 그 가스 머기와 주的프론데 기와 주的간 좀지잔지나 뒤 남은 좀 지우다 토리섬 간론데 진리스 那么之前宣导的10种不善业，就是以贪嗔痴的动机所示造作的10种不善业的话，它的这个遗属果报，那么自然会投生到这个就是善恶趣当中。与此相反的，那么这10种善业就如是而去奉行的话，那么自然会相应的就是投生到这个善趣当中的。也对。뒤녀 기와 찌르는 거는 데 남은 좀 제외시 남은 좀 제외 컨트롤이 섬데 거는데 진리스 那么此就称之为是奉行，就是奉行10种善业的遗属果报，自然会投生到这个善道当中的。对，다 시바 짐튼지 체럽 탐치들 기와 시바라 조신 기와 공든 필버때 인지바 인리스 那么他的同心等流果是什么呢？生生世世当中就是欢喜心善，并且就是善行蒸蒸日上。也对。的卡森亚特那mergiwa去西巴金腾的，或者那基瓦达达拉牛木把日等个跟年哈的做钱呐，第做钱的个呢，那么个只的年瓦几个，第年瓦啦。집다데 티냐르 둥을 때런 금요데 리드브데 탑 리드브데 야르 제트바 손티가 대냐르발레 야르 타르데 다장게 리스텐데 랜드 버나 미 리스텐 타우데 렌지 잔지나 미 리스텐데 렌산 총티니 다치 셈칭게 스톡저 발라르 가와타 테스타발라 타선고는데 진튼 짐제베시데 시바 진튼 짐제베시데 뜻이네 단디 가서 회나 쭉 줘봐도 손다데 쭉 잡아서 쭉 잡아고는 뜻다가 리지 기와도 좀나 그거 남짐리부터 단 토리게 밀리텐 회나 토카지단 밀리텐데 돈나는 때문에 쭉 잡는 건 디시바 짐튼짐리고 다 지금 점버터는 그 총티니 존티 쭉 잡질라 아르간 조금 잡질라 머간 셈친라 노팔라 무트와 노바시발라 무트와 셈친라 판지 시발라 트와 터타와 기와 코니 콘든 필번 지르와 터타와라 시발 짐튼 짐드비시데 뜻이미리스 比如说之前宣讲的10种不善业当中的生的不善业3种不善业当中的杀生，那么这个杀生有诚心所施而这个造杀生的这个遗属果报话也会堕入这个地狱当中，会遭受痛苦。那么在地狱当中遭受痛苦，最后这个罪障减轻以后会转生，就是其他的所谓生，比如说投生到这个投生为人生的话，那么此时因为这个同心这个等流果所致的话，那么自然此生当中仍然是喜欢杀生的，就这样的。那么此是属于是不善念。那么接着现在所选善念呢，比如说就是
断除不杀生而救复生命的话，那么此生当中的话就是喜欢，仍然喜欢，那么同心等流果。那么比如说他的遗书果是会转生到这个人生，就善趣当中人生的话，那么此生当中仍然是喜欢，就是救复生命，而且就是说。也喜欢利益众生，而就是不喜欢就是杀生，或者不喜欢损害一切众生，那么此就称之为就是同心等流果。我是的，他牛金藤子，struck就别自然性，struck就别struck就的本为自然性，那牛是说，他的牛金藤金这个是。接着就是断除杀生的感受等流果。那么断除杀生的话，就是长寿而且少病。那么此就称之为是感受等流果。我也对，他的或者那考生牛金藤子，或者那年晚的这个没给我觉得那个struck就把的第那么几年晚来几那也的。那么的介绍上的呢，也是没理定的投资真的呢。第二啊，今天这大这个兄弟呢，系统啊，定出兄弟呢，那么啊，到那或者那牛啊，今天这那说真的讲那牛啊，今天这个样子，他会点现在在这人给我这个那个说觉得反正的说这是真的，那第二牛啊，今天的那么，比如说之前所选的10种不善业当中的杀生，那么杀生的这种遗书果会投身到这个地狱当中，那么就是遭受这个遗书果报的痛苦。最后这个遗书就是减轻以后，比如说投身到这个就是转生到这个人生的话，那么自然因这个就是前世的这种就是杀生的这种感受等流果所致的话，就是短寿而且多病。与此相似的就是断除杀生的话，自然就是投身到这个三趣当中，比如说投身到人生当中的话，那么自然是这个感受等流果所致的话，长寿或者少病。我也对，他马新林分为龙血的单身，这个没把牛啊金藤金这个这些。接着就是不偷盗会断不逾矩感受的，就是说居住受用唯有这个道地，那么此是属于是断除或者是断除不逾矩的这个感受等流果。多六本为清灯自看这的牛的的都比六百100方为牛金灯的。接着是断除邪淫的话，夫妻美满，怨敌悬少。那么此是属于是断除邪淫的感受等流果。那个人方为根据多讲先吧的那个人方那个牛金灯的这个呢。断除王语受到众人的称赞和爱戴，那么此是断除王语他的这个感受等流果所致的。查马方面可以用个几把刀，但是但这些个呢，查马方那个牛金灯金这可以用个几把刀，吃生方面牛金灯金这年不出把刀。ngang chela pongwe nyoa dan tanjem jewe na tsu zanba nafsim pongwe nyoa dan jem tanjem jewe na samdam jeba no sim pongwe nyoa dan jem tanjem jewe na siwa tam jeba lukta pongwe nyoa jem tanjem jewe na stawa sambo jilla jiwa yin riks。那么断除泥监狱受到这个眷属或仆人的恭敬，那么此等很明了，就是应该容易理解。断除恶语的话，恒常听闻悦耳语；断除绮语的话，愿以为利；断除贪心的话，如愿以偿的；断除害心的话，远离损恼；断除邪见的话，相续升起善妙之见。
ter ta ti tamchi je wangun de ne yella man ba te som ngar mergi de te la dokte pasum so bi yondan tamchi jinjoron jerba yen te som ta te wangun de res 那么接着是真善果，真善果是陈述在这个外境之上，与前面的10种不善业的这个果报是恰恰相反的，居住圆满的功德。那么此就称之为是真善果。哦呀，他的我们这一来嘛，那mergi这提到了多的一双个回那也他那ngar mergi va ke wangam drive te kare jina na yilla man da da回那 structure ba structure ba shin ke ti wangam drive te yilla man de ke yil ta sa sarva chen ta so jina da tam dorna rıgzarmo çokla ninka çenta tırta ton khurna çokchan ke wang de yilla tata mnuin we tevsin raza ta terang ka sinan di giwa chjun nang khurna çokcha pasta ke nam wang de yilla men da yilla yit wa çokla sirwa misa o tim chulan 다지 자탄의 오종 이했다고만 뜻다 그 일라지와 때 따르다야다나 머기운 제때 딱리 어덕때 판순 속 비연된 탐진진 줄 왔다는데라 다 원금 제비세는 예수 真善果种子，这个真善果会陈述在这个外境之上，比如要就是这个就是比前面就是相反的这个10种不善业的果报与此相反，那么自然就是居住圆满的功德。比如说之前宣讲到这个杀生的这个真善果的果报，那么转生到就是说环境不优美，而且生的这个环境的话，对自己的生命或者是身体有威胁的这样一种地方，那么此属于是这个杀生的这个真善果的果报，而杀生的这个不断除这个杀生的这个就是真善果报会转生的这个是悦意的外境，就是非常优美悦意的，对这个生命自己的生命也没有威胁性的这样一种环境，就称之为是这个真善果的真善果，就是断除这个杀生的真善果，种子与10种不善业的果报相反的，那么此就称之为是10种善业的真善果。哦这对다 지우 시빈 제외스네 지우 시빈 제외는 기울리 캔 시바티 문버람 필니 손음 진만 칠반 좀 왔다발라 지우 시빈 제외스네 接着是食用果，食用果就是所做的任何善业会突飞梦境的真相，福德年纪不断的涌现，就称之为是食用果。哦呀，다 카르츠 거르나 머기와 치 좀는 지 시빈 제부터 다음 다티 머기와 치 강신나는 티 시바티 야르 코니 콘데는데 필버 필 코니 콘데 필다데 티 khoirnan stiwani tserb tamchit muntammi berte jirba ta tistavlan tarta kartsa mergiwa cheg jomnakon stiwi shibin de timze uri khoy tevjen razkon ta teran inna ti giwa cheg jomnak stiwi shibin jevna rgiwle ke shennan ta chi yar ye ta on koni kondem pher shiba ta sunum arjim chipa njongjit的stiwi shibik driveris 比如说之前所选的10种不善业的是食用果呢，那么不管是照做10种不善业任何一种不善业的话，那么此就是不善业会与日增上，而且会生生世世就是辗转，就是延续无边的痛苦，而且恶业也会增上的，以此就是说始终就在漂泊在这个轮回当中。那么与此相似的就是说，断除10种不善而奉行10种善业的这个食用果，那么它的这个善业会就是说日日增上，而且这个福德也是不断的增上。哦呀，他的演出的主下给力知道
ripshargi li chichi naman jem drive tang jimtan jem drive tang tarta wangam drive tang chiv shibin drive shede atayan chuk shetzar sonris 那么以上是属于阴性的10种善业，而且是阴性的10种善业的异熟果、等流果、增上果和实用果已宣讲完毕。 老师，以下部分明天再继续宣讲。tendi ndona sarvanda charik hundru lonz ndu ngangdon ze lonz ndon chchi tu songa kni te yatana riri tsadi ndongunangi konko yezmekni terangindana hundru lonz ndon. 那么接着新道的要求就是说连一个这个前行的这个连诵的这个传承，因为每一个人到上面来这个连诵这个传承时间不足，因此只顾在今天给大众连一个这个前行无家行的这个传承。对。Tisum sanji tamsi jingo lamaram bo chimjino dakka jid sinji lam tosoro dakka lo chusendo warib sinji lam tosol chulam dendo warib sinji lam tosoro lam jin chulwaji warib sinji lam tosol churna yiki zen charwar sinji lam tosol honsara dorji nye boli tamun ke ngonju chaji ngandon jiksa tombo talzir nye barkawi chaji ngandon Jimari Junani Tanzurni Kaja, Malinani Chudan Traverka, Kajini Bino Ranchinde, Yarva Madrubini, Boshidani Banchava, Martaba, Gumbatsik, Saldaban, Chivi, Gilin, Chivi, Ranjana, Chivi, Centro, Roxan Babchinja, Chistin Lagni, Kangima, Shidmide, Tifsirtani, Samtana Guma, Legend, Nandon. Harnamun tamchidrgida mergirni elendri lemine karno jisemja zofti gendri lilangi hikide zomen katar gomba tobarch korini yami jenga don kamsun tije jitu takken korongom transorong zonika dunga tadan kje deamit tartani talam debrcha samba komchot ji darnil la chaf sandoan anjigrong androyan sa yangabi tenjim chogir komchol hala chab Major Namkin Tachib Semchin Nam Choksum to G. Madru Civizo, Jeva Shanchim Chok the Semchi Batsik Saldapan, Lamin Takchim Yelim Nebuchu, or the Zansi Gombi, Johnson Sim, Tobar Chapter Monjuk Tondum La, Terranet, Jubitin Salo, Navadur Jisaway, Gomdine, Conanion Mokipshi, Japan, Toshi the Semchin, the Badur Jism of Dr. Show, the Emaho, Tuki, Jingwan from the Chichi, Dr. Jobson, John, Qualdeker. Bandra Sado Samaya Marna Palaya, Bandra Sado Tino Bati, and Dome Bawa, Sadokame Bawa, Sogame Bawa, Narotome Bawa, Sarvas Demame Jaya, Sarvakramas, Dame, Satam, Hiriakara, Ho, Bangawan, Bandra Mame Manza, Badra Bama, Samaya Sato, Gumbo, Dana Mekimo, Baye, Tamsinan, and Garjanian Mulaman Gumbu, Chamsu, so Dorjins and Bati. Tukji Chimbo, Dagni, Chenando, Sola, Doctor, Koson, Tawatan, Lock, Tam Signam Batam, Tolo, so Dubada, Duba, Niston to me, Sotom Chief Shanson, Tobramzato, Solo, Latudomilam, Ninian corruption, Bandra Sado, Dagdan Hanya, Reniseme, Bertar, Kerman, the Hereka, Sama. Marna Balaya, Herka, Sazutina, Bati, and Rome, Bawa, Sadokame, Bawa, Subokame, Bawa, Narotome, Bawa, Sarvas, the Mami, the Sarva Karmas, Zamit, the Mukria, Bangawan, Sarvata Dangal, Badra, Hereka, Mamma, the Hereka, Bawama, Samaya Sad, Ahom, Pate, to Bats of the woman, the General, the Northern of Dorjis and Winam, Caressa, Lami, Pami, Kapsani. Shukchi Sanji Malin Kordamchi, Dosomandun Zabi, Walter, Renchelism could be mandin the control some Gunaquadula Mambel, Gine, Gypsin, La Bata, Cosum Santa, Tonlalon, Sudoko, Dambabla, Minam Jurna, Dunjinam, Caramel, Shanfrakta, Saji Candice, Lamit, Namson, Tokomri, Jandruxol, Sherry and Namka, Toludi, Sasson, Quando wanted dear, and be bent to the Dalato to John Carnegie, Jitrelni,
Sai lami komba tobra ko kapse jibi sondip jeram ba ko sum jibi jendin tarna amma hoyne na serji kanji ya churk kanda zana sorwan dibe teran danon kingo ni de tun borji zawana sorwan sem hat jandu do bi garam ji jana sorwan do ni ba farjin seren zindi bi kala sorwan dibe chinjin ji ba man dorji ke Pamma Tomchan Salla Suluan Dive, Gitasum Lami Cho, and Dibim Cho, Dorjerins and Javla Suluan Dive, Lonsranian Punyan Gita, Tom Zedipe, Chenchin Lami Javla Suluan Dive, Tungan Trilwas, Versinjilo, Ransom Savacho, Bersinjilo, Pomboring Bersinjilo, Semi the Chuka, Trolver Sinjilo, Lonsar Dorjen, Jinditan, Maho, Horse Chimney Chuka, Kandam Zampo, Dalan to Long Kering, Consum Sogaro, Dorjala Solandi. Zaman jalin de berapsin jilonya buton takher sanatan chimerin de paman chonne da de jijan jalon sorande zaman jalin de berapsin jilo ringzin chimbodan dro dorje da honsal ton ton tin lami javolon chudan na to andi zaman jalin de berapsin jilo bam chok 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 kayep sharaba ngdo ton chok chiwal khabar tam chi jam jalon sorande de bi bar chi berapsin jilo Derson de Danya Bola Mana Surandi Songo Chimi Chukara Jungamajano Katujama Jetu Kasmaram Bujunchino Lamala Surandi Sochi Sajima Saji Jiftil Bandong, Tamsi Jiftin, so the public and then just so one Chokum Bujunchino Lamala Surandi so Lamin Lama and then just to Gina Tomandaki, Sokum Bujunchino. Lamala Surandi so Moncho Saji Jitra Tarti Saji Jets Mao Saji Joneti Sumrambojin Lamala Surandi Shukchi Saji Mali Tamchi Tim Chintelsi de Dibaram Bochis Lama Javla Surandi Jali Chuk and the Brasingilo Chinom Chino Lamam Chino Saji Kandi Jingo Jenchin Sayo Lamarins and Dondro Chinam Chino Lamam Jin Saji Kandi Jingo, Tension Sayolama, Rinzalon Sonibom Chinam Chino, Lamam Chino, Saji Kandi Jingo, Tension Sayolama, Hajalti Sonam Distim Chinam Chino, Lamam Chino, Saji Kandi Jingo, Tension Sayolama, Somita, he was in Chino Chino, Lamam Chino, Saji Kandi Jingo, Tension Sayolama, Chino Johnson Chinam Chino, Lamam Chino, Saji Kandi Jingo, Tension Sayolama. Tutonan Gajan Chinam Chino Laman Chino Sanji Kandi Jingo, Tenchi Sayolama Jon, Taihipansum Chinam Chino, Lamam Chino, Sanji Kandi Jingo, Tenchi Sayolam, Timid the Shangongo Chinam Chino, Laman Chino, Sanji Kandi Jingo, Tenchi Sayolam, Jeremy Sawan Sarum Chinam Chino, Laman Chino, Sanji Kandi Jingo, Tenchi Sayolam, Kamsangi Tongan Bonchinam Chino, Lamam Chino, Sanji Kandi Jingo, Tenchi Sayolam, and Chosun Sonam Chinam Chino, Laman Chino, Sanji Kandi Jingo, Tenchi Sayolam, Tripchin chair of them Chinam Chino Lamam Chino Sanji Kandi Jingo Tenchi Sayolam Rinzo Noxono Kardem Chinam Chino Lamam Chino Sanji Kandi Jingo Tenchi Sayolam and Jimmy Kamsanam Chinam Chino Lamam Chino Sanji Kandi Jingo Tenchi Sayolam Jimmy Dondong Tanzan Chinam Chino Lamam Chino Sanji Kandi Jingo Tenchi Sayolam Tripchin Rinzo Chinam Chino Lamam Chino Sanji Kandi Jingo Tenchi Sayolam and Jano Tujan Chinam Chino Lamam Chino Sanji Kandi Jingo Tenchi Sayolam Am Chino Saylam Dakalip Sinjila Strong Sinjila Strip Sinjila Doctor Linga Sinjila Doctor Kayawagata Saras the Palaho I see Lamin and Dana Jet Yetu Lamata Panchana Yemen Jerimon Sora Tabi Sinji Lapi Data Chi Shonti Shen Chiverio Rita Carano Sometimes Dambasan Jam so Kulvi, Pala Zubachimbo, Nosa Dojnibo. Hadam Lam Sinji Labi Portland, Tabar Papa, or Golden Sayo Lamaran Bochi, Dr. Shore, Pam, Yanker Pamis, and the land of Brazil. Quite in Simburgoni, Jizon, Tirkoson to Jim to Saldo, so. Oh, yeah, Tati and Chukan Gateranga, Chichit. Testa vergi sawan dim sonnetis mun jib sak birgi satam ci gelwa ci ci ndo wasam ci ton la course mi on to goni ngo atom mon certa am zabativ jinde dokki ci on sa ngo war jewum ñam bi goni arjin de mel haus gida na wara
Sunumde tamchida zigba nida tomni nibi janama pamchi jiga nanchi vallava chuba chubin soli duwa dulvaraigo. Marne bamwe